ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାଙ୍କ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ଶ୍ଲୋକ। ଆଜି ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଯେଉଁ ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ 33 ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି 33 ଶ୍ଲୋକରେ? ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମୁତ୍ତିଷ୍ଠ ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ଭୁଙ୍କ୍ଷ ରାଜ୍ୟଂ ସମୃଦ୍ଧମ୍ ମୟୈବୈତେ ନିହତା ପୂର୍ବମେବ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ରଂ ଭବ ସବ୍ୟସାଚିନ୍। ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ଯଶ ଲାଭ କର ତଥା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର। ଏ ସମସ୍ତେ ଆଗରୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମୁତ୍ତିଷ୍ଠ ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲ ଯେ ତୁମେ ନ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। କାଳ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଯାଅ ଏବଂ ଅନାୟାସରେ ଯଶ ଲାଭ କର। ଇଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମକୁ ଅନାୟାସରେ ଯଶ ମିଳିବ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ ବିଜୟୀ ହେଲା ବୋଲି କହିବେ। ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱ, ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହେଲ ବୋଲି ଭାବି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଅ। ଆରେ ଇଏ ଚୋରକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଚୋରି করে ପୋଲିସକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଡ଼େଇକି ଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ? ଆରେ ଯଶୋ ଲଭସ୍ୱ, ତାର ଅର୍ଥ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ନିଜେ ବିଜୟୀ ହେଲ ବୋଲି ଭାବିକି ଖୁସି ହେବନି। କାହିଁ ଖୁସି ହେବନି? ନା, ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାବିକି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇଯାଅ, ୟାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ବରଂ ତୁମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେପରି ମୋ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମାନେ ହିଁ ମରିବେ, ସେହିପରି ଯେଉଁ ଯଶ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ମିଳିବ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବ, ତେବେ କର୍ମ ଫଳରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହବ ନା ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ଶ୍ଲୋକରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛି ଫଲେ ଶକ୍ତ ନିବଧ୍ୟତେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଲାଭ କ୍ଷତି ଯଶ ଅପଯଶ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ। ଜୀବନ ମରଣ ହାନି ଲାଭ ଯଶ ଅପଯଶ ସବୁ ବିଧି ହାତ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏସବୁ ଭବିତବ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, କେ ତାହା କରିବ ଆନ। କିଏ ଅବା ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରଗତି ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ। ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ଭୁଙ୍କ୍ଷ ରାଜ୍ୟଂ ସମୃଦ୍ଧମ୍। ସୁନ୍ଦର ଏ ପଦଟିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଖାଯାଏ। କେତୋଟି? ଦୁଇଟି କଥା। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମତଃ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବା ପ୍ରତିବାଦୀ ରାଜ୍ୟରେ ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗାଈ ବଳଦ ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ପୋଖରୀ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତୁ ଭରପୁର ଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର କୌଣସି ଅଭାବ ନଥାଏ। ଏ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରି ତମେ ଏପରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଧନ ଧାନ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର।
एठारे राज्य भोग करिवार अर्थ कौन ना अनुकूलता जनित सुख उपभोग करिवा नुहे बरं यार अर्थ साधारण लोके जो राज्य को भोग बोली भावती तुमे ताको अनायास प्राप्त कर तापरे पुणी कौन रही बढ़िया कथा ये अच्छी द्वितीय धाड़ी रे मयि वैते निहता पूर्वमेव तमे अनायास जश एवं राज्य प्राप्ति करि पारिबो यार कारण है एठाकू आसीथिबा योद्धा मानकर आयु समाप्त हो सारी अर्थात काल रूपधारी मो द्वारा से माने प्रथमरु निहत हो सारी तापरे पुणी कौन कहले निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन निमित्त मात्रम बाम हस्तरे तीर चालना करि पारुथिबारु अर्थात बाम दक्षिण उभय हस्तरे धनुर्बाण चालन करुथिबारु अर्जुन कर नाम होची सभ्यसाची भल नाटी एटी सभ्यसाची दुई हस्तर से तीर धनु चालना करि पारंती जहाँ आपण देखिबे महाभारत विराट पर्व रे सुंदर कथा वर्णना करा उभौ मे दक्षिणौ पाणी गांडीवस्य विकर्षणे तेन देव मनुष्येषु सभ्यसाचीति मां विदु महाभारत विराट पर्व 44 अध्याय 19 श्लोकर कथा ये तेणु महाप्रभु कहउछंती ए संबोधन रे संबोधित करी सभ्यसाची कथा कहीकि भगवान अर्जुन कहउछंती तुमे दुई हाथ रे धनुर्बाण चालना कर अर्थात निमित्त मात्र युद्ध रे निजर पूर्ण शक्ति लगे दियो मात्र मने रख जे तुमे निमित्त मात्र हेबार अर्थ नुहे जे निजर बल बुद्धि पराक्रम इत्यादि को सामान्य भाव व्यवहार करिवो बरं सतर्कता सहकारे पूर्ण शक्ति खटेई मध्य मु मारिदेली मु विजय हासिल कली भावी अभिमान न करिबा ही निमित्त मात्र हेबार अर्थ एमाने आगरू मो द्वारा निहत हो सारी तेणु तुमको केवल निमित्त मात्र हेबा आवश्यक कौन सी नुआ काम करिवार प्रयोजन नाही तेणु निमित्त मात्र ही कार्य कला बेले निज पक्षरु सामान्य भी अवहेला करिबा उचित नुहे बरम पूर्ण शक्ति खटेई सावधानतार सहित कार्य करिबा उचित कार्य सिद्धि हो गले सेटारे तिले मात्र अभिमान करिबा अनुचित उदाहरण स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण गिरी गोवर्धन उठे गोपबालक मान कहले जे तमे समस्ते पर्वत तले निज निजर बाड़ी ढीरा लगाओ गोपाल पुओ माने निज निजर बाड़ी ढीरा लगे कि भाविले आमे माने बाड़ी ठेस लगेबार ही पर्वत टेकी ही रही वास्तव में भगवान का काणी आंगुठीर नख उपर पर्वत टेकी रही किंतु गोप बालक मानकर एपरी अभिमान जानी भगवान निजर आंगुली को टिके तलू खसई देले आंगुली तलू खसया मात्र पर्वत तलू खसला ता देखी गोप बालक माने डाक छाड़ी भगवान कहले अरे कन्हई आमे सब मल्लुरे 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 भगवान कहले आउरी जोर करी शक्ति लगाओ आउरी जोर करी शक्ति लगाओ आउरी जोर करी शक्ति लगाओ किंतु से माने एक संगे निजर निजर परिपूर्ण शक्ति लगई मध्य पर्वत को उठे पारलेनी तापरे भगवान निज अंगुली को पुनर्बार टेकी देले ठीक सेही परी साधक परमात्मा प्राप्ति निमंते निजर बल बुद्धि योग्यता आदि को पूर्ण रूप से लगेबा उचित सेथिरे केबे तिले मात्र अवहेला करिबा उचित नुहे मात्र परमात्मा को अनुभव करिवारे बल उद्यम योग्यता तत्परता तापरे संजतेन्द्रिय माने संजतेन्द्रियता इत्यादि को कारण मन करी अभिमान करिबा अनुचित अनुभव विषय रे केवल भगवत कृपा ही कारण बोली मानिबा उचित भगवान मध्य गीतारे कहिसंती मो कृपा बल रे शाश्वत वा अविनाशी पद प्राप्त हेबो एवं मो कृपा बल रे समस्त बाधा विघ्न को पार हेई पारिबो आ एथिरु सिद्ध होउची जे केवल निमित्त मात्र होई गले साधक को परमात्मा प्राप्ति हेई जाय तेणु करी महाप्रभु अति सुंदर भावरे जहाँ को एमानक शरीर रे जो बलबीर्य थिला मु सेमानकर हरण करि नेइची सेमाने वर्तमान गोटे गोटे कंढे भली निर्जीव कंढे को सूतारे बंधा जाई जेमिति नचा जाई थाए सूता छिंडी गले एमानकर नाचिबा बंद तळे गड़ी पड़ती तेणु ए सैन्य ए राजा महाराजांकर जीवन चली जाइतिबारु सेमानकु ध्वंस करबा अति सहज तेणु हे अर्जुन तुमे युद्ध पई शीघ्र प्रस्तुत हुओ आ मनरु मोह दूर कर तुम विराट राजा गो धन हरण समय रे विराट नंदन उत्तर जरिया रे मोहनास्त्र निक्षेप करी शत्रु मानक वस्त्र सुधा हरण करी नेइथिल आज एठारे जो सैन्य माने युद्ध करने को आसीचंती से माने बा एमाने सेही सैन्य मानक ठारू मध्य दुर्बल एवं निरुपाय
तेणु एमानकु तुमे सहजरे संहार करि परिब समग्र शत्रु पक्ष को जय करी कीर्ति लाभ कर केवल जस नुहे संपूर्ण राज्य को तुमर हस्तगत हो पारिब हे सभ्यसाची तुमे निमित्त मात्र हुओ मु सबु करि सारिछि तेणु तुमको आउ किछि करिबाकू पड़िबनी ये कथा भगवान शुणई देले अर्जुन केबे अर्जुन कौन कहउछंती बा कौन कहउछंती कि भगवान आउ किछि कहउछंती आमे आगामी श्लोक रे अवगत हेबा आगामी श्लोक 34 श्लोक रे आगामी पर्यायर अवगत हेबा।